ते बरे करू. दुसरो इनाम उदकांतलो उज्याड माची मोगी सांताक्रूज. तिसरो इनाम टू द लकी मॅन आणि तियात्राचे नाव असले लकी तू दृष्टी एंटरटेनमेंट कुर्चोरी. चौथो इनाम क्रू वो पावलो गोवा वेल्या आर्ट अँड कल्चरल असोसिएशन गोवा वेल्या क्रू वो पावलो. आता इंडिव्हिज्युअल प्राइजेस. बेस्ट एक्टिंग मेल फर्स्ट प्राइज अश्विन डिसोजा गास्पर आपूण आपणाक देव समजता. अश्विन डिसोजा. सेकंड प्राइज एलिथेर एस डिकोस्टा लकी तू. Merit certificate for acting Prakash Parate, Alan, Nitin Naik, Agdel R. Furtado, Shivappa Kruva Paulo, Michael Di Costa, grandfather, Godpache Kottele, Nitin Naik, Agnel R. Furtado, Michael Di Costa, Michael Di Costa, Achanavan, Epifanio Mendes Samson Kruva Paulo. अशें करूया जे कोण येवंक ना तांणी उपरांत सर्टिफिकेट कलेक्ट करचे. वेळ सांबाळुया. बेस्ट एक्टिंग फिमेल फर्स्ट प्राइज कॉलिशा डिसिल्वा एलिस आपूण आपणाक देव सोमेजता. दुसरो प्राइज अलिना सिमोय सुझैला लकी टू. Merit certificates for acting Feliciana Pereira Rosita. Na Kevia Fernandez Fatima. Melinda Dicunia Lucky 2. Priscilla Mascarenas.
Best negative role, male or female. First prize, Danny Cardo's PI, Ujarlo, Utkarlo Ujar. Second prize, Sonia Dinis. Merit certificate for negative role, Dalista Mandis Rajnikanta, Crew of Paulo. Delisha Rivera, Anna Lakitu. उपकार बघताच जे कोण येऊक ना ते ताची घेयनाका उपरांत मागीर घेया. बेस्ट कॉमेडियन मेल नतालिन वालिस जसन लकी तू ना. मेरिट सर्टिफिकेट्स फॉर कॉमेडियन सिजॉय कुएलो मेरगुलिया. जिमी कार्दोस जिमी गोडपाचे गोडटले. Matthias Mascarenhas Bostio, Apun Apran Deus Somestan. Savio Vaz, Paulo, Apun Apran Deus Somestan. Best comedian female, Sunshine Fernandez Cosa, Apun Apran Deus Somestan. Merit certificates for comedian female, Abigail D'Souza Espinosa, Apun Apran Deus Somestan. Rima Pereira, Simi, Godpache Godtele. Rita Pinto Salvosa, Apun Apran Deus Somestan. Rita Pinto, na. Best child artist male, Ronnie Pavalis, Ronnie Lakitu, na. Best child artist female, Lanisa Mascarenhas Twizzle. Godpache Godtele. Best direction, first prize, Matthias Mascarenhas, Apun Apran Deus Somestan. Public prize Apun Apran. Second prize, Jayendranath Haladdankar, Utkanklo Ujan. Third prize, Agnel Furtado, Crew of Paulo. At the part time, best setting, Kapil Chari, Apun Apran Deus Somestan. Merit certificate for best setting, Alfred Mendes, Crew of Paulo. Best light effects, Raviraj Sheth, Apun Apran Deus Somestan. Merit certificate for best light, Yuvraj Mangeshkar, Utkanklo Ujan. Best music band, Senan Sylvester D'Souza, Norbert Clifford Cotta, João Rosario Fernandes, James Martin Vaz, Pranoy James Holmes. Sogleche naam घेता Senan Sylvester D'Souza. Merit certificates for best band music, Selvin Braganza, Roy Menezes, Neville Cardoz, Leander Mascarenhas, Luis Mascarenhas. Selvin Braganza. Best makeup, Naviket Salgaonkar. Apun Apran Deus Somestan. Merit certificate for best makeup, Sagar Haldankar, Utkanklo Ujan. Best costumes, Kavya Fernandes, Utkanklo Ujan. Merit certificate for best costumes, Irene D'Souza, Apun Apran Deus Somestan. Best background music, Raunak Gurav, Crew of Paulo. Merit certificates for best background music, Luis Mascarenhas,
आपण आपल्याला घेऊन समजता. आता कांताराम किया बेस्ट सिंगर मेल सोलो फर्स्ट प्राइज एलियस फेर्नांडिस डॉर्मांगो अपमान लकी तू ना सेकंड प्राइज बोनाजी सॉल्वन नोसरनी आपण आपणाक देव समजता. मेरिट सर्टिफिकेट्स फॉर सिंगर मेल नेथन बरेटो बेसाव रॉन्स तावारेस कैजिटन फर्नांडिस रॉन्स तावारेस. लेस्ली पेरेरा काजारी जीवित लकी तू. शॉन सिक्वेरा परत संस्थानात येता लकी तू. पुढे या बेस्ट सिंगर फिमेल सोलो फर्स्ट प्राइज डेन्झिलिया मेनेझेस गोंयच्या कलाकार. आपण आपला देव समजता. डिलेक्टर डायस देणे उत्कांतलो उजात. मेरिट सर्टिफिकेट वनिसा अराउजो माय पाय उत्कांतलो उजात. अलिना सिमोइस पृथ्वी समाळात लकी तू. सवाना मास्कारेनस गोडपाचे गोडटेले. रोशल जी फर्नांडिस लकी तू. बेस्ट कॉमेडी सोलो मेल जुआव पिएदा डिकोस्टा काजाराचो रोस लकी तू. मेरिट बेस्ट कॉमेडी सोलो फीमेल केसी कार्वालो नवरो सोदता. देवलो बाबाय नवरो कोण ऍप्लिकेशन घेऊन आसा जाल्यार नावाक पाहिल्यान. मेरिट सर्टिफिकेट फॉर कॉमेडी सोलो रीमा परेरा काजाराक तानेला. बाबडे ताने उरले फाटल्यान. बेस्ट चाइल्ड सिंगर मेल सोलो फिगो फेर्नांडिस आदलो बाडकार क्रूवो पावलो. बेस्ट चाइल्ड सिंगर फीमेल मारियाना फुर्तादो भुरगे फूल क्रूवो पावलो. चेडवाच्या नावान पाय जोडून सोदता गांवार. मेरिट सर्टिफिकेट फॉर चाइल्ड सिंगिंग सोलो लिनोश्का मास्कारेनस हासोन केळोन दिसतात आपण आपल्याक देव समजता. एम्बर लॉरेन्सो शिकोप उजांतलो उत्कांतलो उजांत. लनिसा मास्कारेनस नुस्तेकान गोडपाचे गोडटेले. Best choral cantar singing first prize and the only prize Pascual Fernandez, Dominic Pereira, Bonnie Alvin, Denzilia Menezes, Stacy Mesquita, Leticia Mascarenas. Merit certificates Nazareth Gudino, Sukrin Gudino, Godpache Gottele, Shania DiCosta, Lisandra Marsha Fernandez, Lutz DiCosta, Presley DiCosta, Sean Sequeira, Wilbur Pereira, Shane Sequeira, Lakitu. Delju Simois, Velista Mendes, Fabian Fernandez, Cassie Carvalho, Svetlana D'Souza, Simran D'Souza, Kruva Paulo. Delju Simois येतात सगळ्यांची घेऊन. And Dilecta Goisi Dias, Gemma Lorenzo, Merlin Dias, Simona Gudino, Joshua Dias, Maverick Alvarez, Utkantlo Ujan. Denzila Bosnaka. Best duet Salvador Silveira, Denzilia Menezes. आपण जो समजता.
Marriage certificate for duet. Delju Simois Cassie Carvalho. Sacrament Samad. Prove about तेजे बारोबरच्यान साक्रामेंत सांबाळून एकलो येयला. नेथन मारेटो डिलेक्टर डायस खांदाकुरीस. क्लेस्टर कार्दोस रोशल फेर्नांडीज कोरिनाका पिशापोन लकीतू. बेस्ट दुओ João Francisco Rodrigues Anton Xavier Correa Shetkamot. Merit certificate for those Russian gracious, loyal value, पोशाची स्वतंत्रता. Salvador Silveira Pascual Fernandes, Peter Culasso, Amris Culasso Dotun. Best trio Erica Fernandes, Gabriel Fernandes, Johnny Mascarenas, Baji Palo, Apun Apna, Joe Somestan. भाजीपालो खाल्ल्यार असो स्लिम एंट्री मुतात. Merit certificate for trio Gemma Lorenzo, Sandrisha Fernandez, Joshua Dias, Totwa, Utkantlo Ujan, Ron Tavares, Priscilla Mascarenas, Savannah Mascarenas, Maya Nisun, Godpache Battele. Lisandra Masha Fernandez, Shania Di Costa, Wilbur Pereira, Chede Ekdomnad. Bore zali येईल ना म्हणा ना चेहरे सगळे उठपाचे. Okay, best quartet or quintet. Pascual Fernandez, Dominic Pereira, Ana Maria Cardoz, John Mascarenas, Zati आणि आचार आपण आपला जो समजता. Merit certificates for quartet. Royal value, Rostrum Garcia, Christine Curia, Epifanio Mendes, Aoi Chukli. Next, João Francisco Rodrigues, Vanessa Araujo, Sandrisha Fernandes, Maverick Alvarez, Goinkar Kon, Utkantlo Ujan. Third, Cluster Cardos, Wilbur Pereira, Presley Di Costa, Amanda Luis, Kazar Korgapai, Lakito. Best lyrics, Bonnie Alvin, Nosorni, Tia, आपण आपला जो समजता. Merit certificate for lyrics, Elias Fernandez, Dorma Kaufman, Anthony Barreto, Tony Teribandar, Utkantlo Ujant, Ron Tavares, Maya Nisun, Godpache Battele. Come on, Rons. Salvador Silveira, देवाची रोचना आपण आपला देव समजता. Ron Tavares तो सगळे सरपडे घेऊन. Epifanio Mendes, Sacrament Samad, Cruvo Paulo. Best script. Second prize पहिलो दिता William Fernandez, Tiar, Lakito. And final, best script goes to the best performance and all that. Matthias Mascarenas, Tiar, Apun Apna, Joe Somestan. भाऊ तुमची मार्गदर्शनाची दोन उतरां आमच्या कलाकारांक तुमचे मुखार येता. भाऊ श्रीपाद नाईक, आत बेकले दोन नाका ताळयो मारूया. सरकारान ताळयो मारपाचेर अजून टॅक्स घालूंक ना.
सगळ्यांना नमस्कार करता. कला अकादमी गोंयच्या वतीन हे तियात्राची जे काय कॉम्पिटिशन जाता दर वर्सा ताचे अवॉर्ड डिस्ट्रीब्युशन प्रायज डिस्ट्रीब्युशन म्हणटात तेका ह्या कार्यक्रमाक माचेर उपस्थित कला अकादमीचे ऑफिसर प्रदीप मॅडम ऑलिवेरा, समोर बशिल्ले मान्यवरांपैकी मिस्टर आणि मॅडम तोमाजीन कार्दोस, इतर सगळे आमच्या तियात्रातले कलाकार आणि तियात्र प्रेमी गोंयकार भावन आणि भयणीनो, ह्या कार्यक्रमाक पावत म्हणून काय सकाळी सुद्धा धरून नाशिल्ले. आमचे मंत्री बाब गोविंद गावडे आणि कितें मातसो प्रॉब्लेम जालो त्यामुळे ते प्रोग्रामाक आपूण मला पावना, तूं मातसो वच. आमी आय अरेंज आनी हांव खुशीन वतलो. खूब बरें दिसलें तुमचे मदीं येवन. तियात्राची आवड आसा, ल्हानपणा पासून खुबशे तियात्र पळयले, पूण आवड आसूनय केन्ना पळोवपाक मेळना, कारण तुमी सगळ्यांनी दिल्लीक धाडले कारणान ते दिल्लीक तियात्र मेळणें मुश्कील. परंतु आमच्या सूत्रसंचालकान म्हटलें, आमच्या प्रदीपानी म्हटलें, तियात्र ही एक अशी कला आसा, ही कला आमच्या भाशेचें संवर्धन आनी कलाकाराक एक ताकद दिवपी अशे तरेचें एक शस्त्र आसा. आज कितलेशे चेहरे हांवें पळयले, तांच्या तोंडाचेर हास्य कित्याक येयलें की ह्या कलेमुळे ते प्रसिद्ध जाल्ले आसा, ह्या कलेमुळे तांकां भितरल्यान उमेद मेळटा, उर्बा मेळटा, आनंद मेळटा. आणि हो आनंद स्वता पुरतोच न्हय, परंतु जी कला आमच्या तियात्रीक भाव भयणां मदीं आसा ती कला स्वता आनंद घेवपाची आनी लोकांक समाजाक आनंद दिवपाची अशी डबल कला ती आसा. आणि खरोखरच आज खंय तरी दुसऱ्याक अशी तरी गोश्टी दिवपाची गरज आसा, आनंद दिवपाची गरज आसा. तातूंतच खंय तरी दुसऱ्याक आनंद दिता, आपल्याकय तो आनंद ताचे कडेन खूब पटीन मेळटा. आनी ही आमची संस्कृती आनी कला ही हाजेर ताची जोपासना जावंक जाय, ती फुडें पर्यंत उरूंक जाय, फुडले पिळगे पर्यंत पावूंक जाय, त्याला ताचें संवर्धन हें जावंक जाय, ती तशीच उरोवंक जाय, ती वाडोवंक जाय. आनी त्यामुळे कला अकादमी हे खुबशे प्रयत्न करता ह्या कलेची जोपासना करून येणाऱ्या पिळगेक नवीन नवीन कितें तरी सगळे गोश्टी हे येतात, नवीन नवीन खूब गोश्टी येतात, तातूंत ऍड करून मूळ जो गाभो आसा तियात्राचो कितें कसल्या नाटकाचो म्हणा तो तसोच दवरून ती फुडें व्हरपाचें काम जें आसा फुडले पिळगेक करूंक जाय. आनी ती आमची सगळ्यांची जबाबदारी की तातूंत कशे पद्दतीन आमी मदत करतली ही कला वाडपाक, ह्या कले कडेन आकृश्ट समाजांतले लोक जावंक जाय, सगळे तरेन जावंक जाय. कारण कसलें तरी व्यसन आसूं जाय. म्हाका बाकीचें व्यसनां आसचे पेक्षा तियात्राचें व्यसन आसप, नाटकाचें व्यसन आसप, गायनाचें व्यसन आसप, अभिनय करपाचें व्यसन आसप हें खूब गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. आनी हें व्यसन जें आसा तें व्यसन खरोखर दुसऱ्याक आनंद दिवपाचें. म्हणजे दुसरीं व्यसनां आसात ती फॅमिलीक आनंद न्ही, फॅमिलीक त्रास दिवपाची व्यसनां आसतात. ती व्यसनां सोडून ह्या व्यसनां कडेन जर आमी जोडले जाल्यार खरोखरूच समाज हो आनंदीत उरतलो, तुमचें नांव काडटलो, याद काडटले आनी ह्याच मार्गान म्हाका दिसता आमी सगळे फुडें वतले. म्हाका याद जाता अशीच तरेची कला अकादमी खूब प्रोजेक्ट करता. नाट्य मराठी नाटकाची स्पर्धा जाता, कोंकणी नाटकाची स्पर्धा जाता आनी ह्या हातूंत इतलेशे सगळे लोक सहभागी जातात ह्या कलेच्या माध्यमातून. आनी खरोखरच एक उत्सव हे तियात्र कॉम्पिटिशन किंवा नाटक कॉम्पिटिशन उत्सव आनी उत्सवाक जो आनंद प्राप्त करून घेतात तो खरोखरच खूब मजेचो आसता, खूब आमकां सगळ्यांक सूख दिवपी असो आसता. कला अकादमी अशे तरेच्यो स्पर्धा करून ही कला जिवंत दवरल्या.
ही जी आमकां आमच्या जाणटेल्यांनी आमच्या पुर्वजांनी जे काही करून दवरलें आसा सगळें जिवंत दवरलेलें आसा तेतून आमी वाड करूंक जाय तातूंत बऱ्यो गोश्टी घालून बरे संस्कार घालून आमच्या फुडले पिळगेक ती बरी सुसंस्कारीत कशी जातली, मनशापण सांबाळपी कशी जातली, दुसऱ्याक मदत करपी कशी जातली, आपल्या समाज भक्त कशी जातली, देशभक्त कशी जातली, हे तातूंत इल्लेशे जर आमी जोडले जाल्यार ह्या कलेचो उपयोग पॉझिटिव्ह हातूंत आनी लोकांक कितें तरी आमी दिलें हाजें समाधान दिवपी ताचो उपयोग जातलो अशें म्हाका दिसता. तुमी जाणा की एक खूब वर्सां पयलीं 15 ऑगस्टाक भजनी स्पर्धा जाता. थोडेशें उदाहरण कित्याक दिसता पळय एक भजनी स्पर्धा प्रायज कितें मोठें आसता अशें ना, कितें पयशे व्हडले मेळटा अशें ना, पूण तूं संपूर्ण गोंयासून शेकड्यान टिमी पयलीं खंय तरी एक 40-50 अश्यो टिमी आसता. आज ज्यो टिमी ह्या तुज्यान प्रत्येकानी ह्या स्पर्धेक लागून खंय तरी कलाकार तयार जाले, गावपी भजन म्हणपी कलाकार तयार जाले. म्हणजे निमित्त स्पर्धा पण गांवां तशी ते ग्रूप तयार जाले. ते ग्रूप रातचे खंय तरी अशें वचून खंय तरी बारार बसताले, ते देवळांनी बसपाक लागले आनी खंयचे हितून हॉलांनी बसपाक लागले, एकत्र अशें भजन म्हणपाक लागले. कोण पेटी शिकलो, कोण तबला शिकलो, कोण गाणें शिकलो आनी वेगळे बरे संस्कारांनी ते फुडें गेले. आणि त्यामुळे आज आम्ही पळयतात ही भजनी स्पर्धेक जवळ कितें तरी 200 की पथकां आज तयार जाल्लीं आसात आनी एक दुसऱ्याक तातूंतल्यान एक जो आनंद मेळटा तो आनंद दिवपाचें काम ते करतात. आणि मोदो म्हणटे प्रमाणे हे व्यसन लागले कारणान दुसऱ्या व्यसना पसून ते खंय तरी प्रवृत्त जाले, बऱ्या वळणाक लागले, बऱ्या संस्कारांनी गेले. आणि हे कला अकादमीचें मोठें काम जें आसा तुमी सगळ्यांनी हांगा तमाजीत बाब बशिल्लो आसा. तियात्राक जें कितें तांचें काम आसा तें आमी शब्दांनी उलोवंक शकना. खूब खूब मोठें काम केल्लें आसा तुमी. आणि तियात्र म्हणजे समाजांत खंय तरी बरे विचाराचें जागरण करपाचें एक स्थान. तें नाटक समाजाक बरे विचार दिवपाचें एक साधन आनी ही साधनां समाजाक प्रत्येक हितून मेळूंक जाय आनी प्रत्यक्ष इनवॉल्व जावपाची संदी ह्या सगळ्या माध्यमांतून मेळटा. त्यामुळे हे सगळ्यो कॉम्पिटिशन जी कितें करता ती कला अकादमी घडोवन हाडटा म्हणून हांव कला अकादमीचे मना पासून अभिनंदन करता, तांचे आभार मानता. आनी ताणें हातूंत आनी इल्लीशी वाड करून समाज एक बरो जावचो, येणारी पिढी ही बरी सुसंस्कारीत जावची, बरी जावची अशे खातीर जे प्रयत्न आहा ते चालूच दवरचे. आमचे सहयोग, आमचे सहकार्य सगळ्यांचे आसतलें इतलें सांगता. आनी आज सगळ्यांनी जांकां कितें तरी अवॉर्ड मेळ्ळा, सर्टिफिकेट मेळ्ळा, तांचे कलेची चीज जाल्या. सर्टिफिकेट कांय दिवपाची ना, पूण तो एक जे कितें तुमी जे त्रास काडल्यात त्रासांचे कितें फळ आहा तें फळ ही सर्टिफिकेट आसा. जेन्ना घरांत आयता तेन्ना कोण तरी निश्चितपणे पळयतलो तुमकां जेन्ना खंय तरी जॉब येतलो तेन्ना एक कलाकार म्हणून तुमकां ताची खंय तरी गणना जातली. आनी त्यामुळे तुमकां सगळ्यांच्या मना पासून अभिनंदन करता. आनी ह्या कार्यक्रमाक म्हाका येवपाची संदी कला अकादमीन आनी गोविंदरावान दिली, तुमी सगळ्यांनी दिली, त्या बद्दल मना पासून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांवें 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं बाबू. एक ग्रूप कॉम्पिटिशन आतां उरला, पूण जातलें अशें जायते फाटी एवॉर्ड घेता आनी चलोवंक लागता. ह्या खातीर म्हाका दिसता पयले आपले काळजाचे उमाळे व्यक्त करूंक तेच भाशेन तुमचे उपकार आठवूंक मागता कला अकादमीचे डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रांसिस्कीन बाय ओलिव्हर हाका हांवें 2 उतरां उलोवंक. सोमेस्त हाजीर आशिल्ल्यान म्हाजे वाटेन कालसावन सावन येवकार दिता. पयले सुवातेर आमचो चीफ गेस्ट मिनिस्टर श्रीपाद नायक ऑफ स्टेट फॉर ट्युरिझम एंड स्पोर्ट्स आपलो वेळ काडून ह्या इनामांक भेटोवपाच्या सुवाळ्याक हाजीर रावल्या बद्दल हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळे पार्टिसिपेटिंग ग्रुप्स आणि ताच्या कलाकारांनी कला अकॅडमी तियात्र कॉम्पिटिशन जैतिवन केल्ल्या बद्दल आणि सगळ्या ह्या दबाज्यान हाजीर रावल्या बद्दल तुमचे उपकार मानता. तशेंच मिडिया, प्रेस हांच्यांनी ह्या इनामां भेटोवपाच्या सुवाळ्याक पब्लिसिटी दिल्ल्या बद्दल तांचेरूय उपकार मानता. तशेंच हो सुवाळो हांगा घडून हाडपा खातीर आमकां हे फॉल उपलब्ध करून दिल्ल्या बद्दल
हांव मिनेझीस ब्रागांझाच्या चेअरमॅन आनी ताच्या मेंबर सेक्रेटरीचे उपकारी आसा. परत एकदा तुमच्या सगळ्याचे उपकार मानून देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं फ्रांसिस्केन बाई. आता 46th ए ग्रुप कॉम्पिटिशन. फर्स्ट प्राइज चौकीदार माची मोगी मोर्ची कल्चरल सांस्कृतिक संस्थान मोर्ची. हाचो फुडारी बाब आलेशी दे मोर्ची. हो करू शकतो मी. हो 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 ओके. दुसरो इनाम चालेल सर. वाट नोवी पावलां नोवो उजवाड ड्रामॅटिक ट्रूप शिरोडा. ओके ओके. फुडारी म्हाका दिसता फाल्यां जोझफ परदेसांत आसा शिकोवपा खातीर. चालेल चालेल सर. चालेल. थँक्यू सर. थँक्यू. तिसरो इनाम जिविताची वाट कला मोगी कांदोली. Fourth place, Good News, Amar P. Sawant Fan Club Varka. Individual prizes. Best Acting Male, Willie Silvera Sandy. Second prize, Rupesh Jogle, Coach, Dole. Merit certificates for acting male, Pradeep Sinai Gandeparkar, Watt. Pradeep Gankar, na? Sammy Fernandez, Elvis Kolakar. Tyron Carlos Souza, Tyron, Watt. Best Acting Female, Melanie Rachel Gama, Melanie, Watt. Best Actress, Melanie Rachel Gama, Melanie, Watt. दूसरो, Josephine Valadari C. D'Souza, Voichid Mai. Merit certificates for acting female, Scully D'Souza, Good News. She is Josephine Valadari C. D'Souza. Merit certificates, Irene Cardos, Carmen Jivita Chivat. Natty Fernandez, Mai Chokidar. Natty येऊन ना झाले बाबा मागे देऊया. Merit certificate for negative role, Arnal Nathanas Fernandez, Arnal, Watt. Anthony Carvalho, Fortis, Jivitachi Watt. Odi yung
sorry. Best negative role, male or female. Ophelia D'Souza, चौकीदार. शिवानंद नाईक, जीविताची वाट. Merit certificate, Anthony Carvalho, जीविताची वाट. Best comedian, Christopher Menezes Pepton, जीविताची वाट. Merit certificates for comedian, Matthew D'Souza Motes, अशें कित्याक. Preet Power, Yappa, Voijin Mai. Preet Power. Best comedian female, Sanjavi Kerkar Rosemary, कलाकार. संजयी केरकर. मेरिट सर्टिफिकेट, अविना पेरेरा चौकीदार, लिविया मेबल अफोन्सो शबास्किटकर, पेद्रिना डिमेलो लोरेसिन वोइजिन माई. बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट मेल, डेनियल गोमस, डेनियल अशें कित्याक. मेरिट सर्टिफिकेट फॉर चाइल्ड आर्टिस्ट मेल, Anthony D'Souza Baba, Oijin Mai. Merit certificate for child artist female. Sorry, best child artist female, Avril Albuque Avril. अशें कित्याक ना. Merit certificate, Ruzel Colasso N. What? Okay. Best direction. First prize, Sanket Narendra Bhandari. What? Second prize, Sandeep Kalamutkar, Good News. Third prize, John Alexander Fernandez, Chokidar. Best setting, Amar Sawant, Good News. Best certificate for merit certificate for best setting, Nilima Desai, What? Best light effects, Vaibhav Naik, What? Vaibhav Naik, What? Merit certificate for best light effects, Gokuldas Borkar, Gold. Best music band, Selvin Braganza, Theodore Alvarez, Joao Fernandez, James Vaz, Bernabe Antonio Fernandez. बिवपाची गरज ना. सेल्विन घेता सगळ्यांच्या नावान. मेरिट सर्टिफिकेट फॉर बेस्ट बँड म्युझिक, नॉर्बर्ट कोता, सेनन डिसूजा, सेमी ब्रॅगॅन्झा, जेम्स वास, प्रणय गोम, झेवियर फेर्नांडीस, जिविताची वाट. सेनन आसा हांगा आत्तून पोत्तून जाता. बी ग्रुपान सेननान घेतला, ए ग्रुपान सेल्विनान घेतला. बी ग्रुपान सेल्विनांक कितें म्हणटा ते मेरिट सर्टिफिकेट मेळटा. ए ग्रुपान सेननाक मेळटा. वाव, खूब ग्रेट. बेस्ट मेकअप, मीना गॉयस, गुड न्यूज. मेरिट सर्टिफिकेट फॉर बेस्ट मेकअप, अंजला फेर्नांडीस, कलाकार. बेस्ट कॉस्ट्यूम्स,
कॅन्डिडा डिसोजा भिवपाची गरज ना. कॅन्डिडा डिसोजा. Merit certificate for best costume, Francis Dias Kolakar. Best background music, Sai Kalamutkar, What? Merit certificate for best background music, Joel Almeida, Bhupachi Garazna. Joel Almeida, Bhupachi Garazna. Best singer male solo, first prize, one and only, Peter Fernandez Chokidar. Second prize, Clever Tavera, Bhupachi Garazna. Merit certificate for singing male, Joki Pereira Shabaski Tuka. Marcus Faria Watt, Evaristo Rodriguez Chokidar. Best singer female solo, first prize, Francis Furtado Shabaski Tuka. Shabaski Amkas Dutta. Second prize, Kali D'Souza, good news. Yongna, bad news. Merit certificates for singing female, Elaine Pinto Oshikitak. Kimberly Fernandez Gold, Shania Pereira Kolakar. Best comedy solo male, Peter Camilo Oijin Mai. Merit certificate for comedy solo, Matthew D'Souza Oshenkitak. Best comedy solo female, Clarissa Cabello Oshenkitak. Best child singer male solo, Vences Eusebio Rodriguez Watt. Wow. Merit certificate for child singer solo male, Jonas Fernandez Chokidar. Best child singer female solo, Naira Livia Fernandez Shabaski Tuka. Merit certificates for child singer solo female, Melita Fernandez Chokidar. Eloisha Gomes, good news. Best choral cantar singing, Violet D'Souza, Leanne Fernandez, Jennifer D'Souza, Jivita Chivat. Merit certificate for choral cantar singing, Shirley Camilo, Clancy De Silva, Coralie Mendes, Oijin Mai. Benicio Pereira, Aneli Pereira, Ophelia D'Souza, Lester Fernandez Chokidar. Next, Sanisha Cynthia Pinto, Franzi Maria Furtado, Tenisha Severa Rivero, Musetta Monica Rodriguez, Cajita Agnello Fernandez, Jonathan Barreto, Ivan Nazario Gonçalves, Alicio Linus Fernandez, Shabaski Tuka. Best duet, Deron Ray Rodriguez and Eugenia Alvita Dias Watt. Merit certificates for duets, Walla Costa and Kimberly Gresha Fernandez Gold. Clever Tavera and Natsalina Estrosio, Bhupachi Garazna. Best duo, Candida D'Souza and Shaina Brito.
भिवपाची गरज ना. कॅन्डिला डिसूजा अँड शायना विटो. Merit certificates for those: Peter Fernandez and Jonas Fernandez, Chowkidar. Father Balbas Pereira and Jeffrey Viegas, Chowkidar. Father Milagres and Verlin Fernandez, Shabaski Tuka. Best trio: Custodio Cabral, Dr. Stasi, and Clever Tavera, Viupachi Garazna. Merit certificates for trials: Shirley Camilo, Ransom Cardos, Coroni Mendes, Voichinmai. Peter Fernandez, Evaristo Rodriguez, Anneli Pereira, Chowkidar. Best quartet or quintet: Felicity Pereira, Jocelyn Coelho, Ransom Cardos, Peter Camilo. Voichinmai. Merit certificates for quartet or quintet: Balmax Pereira, Jeffrey Viegas, Dipti Coutinho, Suzetta Pereira, Shegitar. Custodio Cabral, Cashvina Cardos, Granville Monteiro, Chelsea, Viupachi Garazna. Best lyrics: Chowkidar, Peter Fernandez, Tiat Chowkidar. Peter and I speak up Merit certificate for lyrics: Jivitachi Wat, Thomasin Cardos, Jivitachi Wat. Pandu Jao, Balmax Pereira, Oshekidar. Patang, John Elashant Fernandez, Chowkidar. Kazarache Lin, Peter Camilo, Voichinmai. Alisha. John Alishin Bak Masarao. Best script, first prize: John Alexandre Fernandez. Zakami Alishin de Voichinmai. Second prize, Watt, Father Joseph Claro Rodriguez. आमच्या मध्ये ना शिकपाक लागले नुसते शिकप करून लागता काय जे बरे करू सर. आता स्क्रिप्टा खातीर एक ग्रुपाच्या जज आसलो फाउस्तो व्ही डाकोस्टा. तशेंच तियात्रा खातीर जजीस आसले फादर जो एजेन रॉड्रिगीस, श्री दोमिंगोस कोएलो आनी श्री लॉरेन्सो ट्रावासो आलियास लॉरी ट्रावासो. तशेंच बी ग्रुपा खातीर स्क्रिप्टाक आनी लिरिक्साचे जज आसले मार्कुस गोन्साल्वेस. तशें दुसरे जजीस आसले श्री पिएदा फेर्नांडीस सरपायटी, फादर ओलाफ कायदो आनी मायकल ग्रेशियस. आमचे मॅडम डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मॅडम ऑलिवेरान हांच्यांनी सगळ्यांचे उपकार आदींच मानलेले आसा. पूण सगळ्यां खातीर एक सुचोवणी, एक कळोवणी: कला अकादमीची दोनूय तियात्र सर्ती A and B ग्रुप कॉम्पिटिशन्स
ही मार्च म्हयन्यात जातली, ताज्या खातीर तुमी तयारेन रावचे. इतकें सांगून हांव दबाजो